Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba war rasulil murtada wa ala alihi wa sahbihi min ahli nuri surafa. Sebutan kula muljaaki para alim, para ulama, para kiai, para ustad, guru-guru pangsepo, tokoh masyarakat, tokoh agama. Wabil khusus dak keselerana Kiai Saiful Bahri, saya sangat gula muljaaki tor kula hormaten Kiai Seraan Samsul Huda, saya sangat gula muljaaki tor kula hormaten Bahrawi, Kiai Bahrawi, saya sangat gula muljaaki tor kula hormaten. Siapa boleh? Ustad Abdul Wahab, saya sangat gula muljaaki tor kula hormaten. Setuju para ustad panjenengan. Ustaz Samsuri, jarang kalau pagi buru bajane catat kadek di tak usah tanya thank you. Akhirnya nggak nikah tanya tong setong, akhirnya posang bas tretan pada nembian mikir nikah. Kita kira normal, teka ambian ibu debu dan apa tak kira masuk, polan saya pikir nih kebon. Thank you. Setuju nah para kiai, para ustad, guru-guru pangsepo, tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya tak bisa abdina sebut asmana setong persetong, namun tak ngurangin rasa hormat abdina dek panjenengan seteja. Sahibul Hajah Bapak Haji Ahmad Taufik Hidayatullah. Wah, apa demi gula Taufik kepada sekeluarga, saya sangat gula muljaaki tor gula hormaten. Impian dep kanja je Pak, dep kanja. Bang pengambian orang ada berada aja, siapa orang nah, seheran di gua, kan ini sersake, nanti, mendapkan aja saya, maklum pada saya, pokoknya pas saya odik nih kejap pas sompek lah, saya nggak ada, ini menyambut kelahiran Rasulullah, mau nembian sompek malam makin, toju malam makin sompek berarti hati sakit nembian, kutu tamboi, Sallallahu alaihi Muhammad, benapa jangan gula ibu, beban nih, nak depak agama gula maksudnya. Oh sompek mari pon sompek ini kah. Sohibul Hajah, saya keluarga saya sangat gula muljaaki tor gula hormaten. Juga nantretan adik-adik napa nyaman jam iyo deger para tepal kota colok bola. Jam iyo hadroh semi dangdutan. Keng gula seneng keng beratetan. Jek saking ki jek saking tak ngaku ngani kemangkena seni kak gula. Engki tak usah sompek kodik saya nggak. Setuju nah saya hadir sedari Bondowoso engki tanpa terkecuali saya sangat gula muljaaki tor gula cintain. Juga nan hadirin setuju nah serabu undangan sesami-sami muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala tor gula hormaten. Sebung kapi mari pun Pak Tenggi beda Pak Kepala Desa. Sobung Saren Tandi, mitong bes saya takut neng Jombon. Saya itu umat rakyat nih kabola. Ini kebon, esena alam nih katretan. Ngireng para tretan pertama-tama syukur dek Allah atas takdir kaulah serang panjenengan setuju Allah kuwe tempat gak ditoh memenuhi undangan dari Sahibul Hajah dalam keberadaan sehat wal afiah. Semoga kompola kaulah serang panjenengan setuju detia tambahan ibadah amin Allahumma. Salawat kalaban salam semoga tetap ayatorakin dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Para bu para hadirin Sahibul Hajah ngagungin hajat angun jengkau lah serang panjenengan seteja malam makin. Saya pertama engki panika Masya Allah deti Haji Ahmad Taufik nika para tetan ngagungin hajat napa agung-agungakin ajak muljaakin kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Haji Ahmad Taufik nikah termasuk orang secinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Semoga napa-napa sedikit hajatan niatan Haji Ahmad ngabedaakin makompol kalau sang panjenengan seteja
membacakan zikra maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semoga oleh syafaat Rasulullah, oleh barokah Rasulullah, amin Allahumma. Prabu para hadirin, pantes rasana gula bi panjenengan ajak muljaakin kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia se paling mulja, manusia se paling agung, manusia se bakal abri syafaat pagi nang yajun Allah dek kakaulah sareng panjenengan sedaja para tetan. Bahkan para tetan gula bi panjenengan nang dunya nika ngampong ka Rasulullah. Salala ngampong cerek, niki ngampong ngetok mun molotan. Niki tak mak keluar sekali, mun ngaku cinta apa keluar obeng gini kak. Nek kata Roji Ahmad, gula beningal sama Ji Ahmad. Saoning gula tahun si ada bi mangken boleh, gula dua kali. Tahun yang berapa tahun pun cimpian ngebedakin ji. Saya ingat nempian berapa tahun pun mengadakan maulid. Udah yang 4 kalinya. Nika Ji Ahmad yang 4 kalinya. Para tetan mungkin insya Allah matur terus cek sampai matur depak. Gula bi panjenengan umur ke tahun datang. Jek sampai gula bi panjenengan terutama Haji Ahmad gula pesan jek sampai neng atenah nikah napah ragu. Tahun datang engkau mak tahun datang saumpamana apa ngabedakin, jangan sampai ragu, tetap ngabedakin. Mun parlo lebih raja dari nikah. Sobung ceretan orang maulid, sobung ceretan gungakin kelahiran Rasulullah, kabedana bangkrut sobung. Tak kira bangkrut panjenengan, kor betul-betul ikhlas, pak keluar obeng untuk napa mabunga Rasulullah. Rasulullah makin bunga pertetan. Rasulullah ningali ka gula ke panjenengan, saya hadir, ningali saya getong nika ningali Rasulullah bunga makin. Saya ngajak toroan orang-orang yang di luar sana. Neng luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karo tak poron molot. Walaupun mereka bilang begini, bilang jak kedi ngaki, jak pereng ngakin, angkep reng buih. Jak kedi ngakin, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah dolalah. Orang semacam maulid cak neraka kenengna, beni aben si masuk neraka lagi. Nih kagungakin kelahiran Rasulullah ajak muljaakin mangkana pertetan. Pagi nih keneng akhirat beda orang masuk surga king terus masuk neraka. Masuk surga anyu onda ka Allah, ya Allah pamasuk aki abdi nang neraka na panjenengan ya Allah. Berapa mak minta masuk neraka? Jak beendai pamasuk surga bingko. Nah paguna na abdi na masuk surga, Rasulullah tak tolek abdina. Abdina tak tolek, Rasulullah tak pernah nyambengin abdina ya Allah, tinggal pemasuk ke neraka baik. Serah orang tiga bisa-bisa orang setro masuk neraka pun yang pemasuk surga orang Islam. Pada bigul bi panjenengan maca syahadat. Takut orang-orang yang di luar sana yang mengatakan maulid bid'ah, maulid syirik, tak endek kungakin kelahiran. Makin nikah ulang tahun kelahiran Rasulullah. Mun ulang tahun anak nih para ajoh, mun ulang tahun Rasulullah eman lagi. Engki perhatian, muljaki pun aku ngakin, tinggal makin mereka ngucap syirik torot pun, jek kedi ngaki jek per ngakin, nikah mulja nikah, ngaku ngakin Rasulullah mulja nikah perhatian. Mak dinikah banyak nikah berkatan, masya Allah. Kenapa onjengan baji? Saya oning ambian 500, 700. Nikah orang ngedipi sebentar 700. Coba 700, bayangkan panjenengan. Enten kita kalkulasi saja tore pola dengan kaula sang panjenengan hadir tempat gak dito gue lebih panjenengan tibi terus amu lo tengak jamat walaupun tak raja ngak nikah. Kimun panjenengan mampu reng dubolo ngujang dubolo. Mun panjenengan mampu ngujang reng seket. Mun mampu reng kalema ngujang reng seket. Mampu reng kalema ngujang reng seket aja masih tong saya beli akhirnya kerak tik-tik. Pada di soto ki cokop. Kerak ni gini. Bapak apa gini tang suara lah. Cokop perhatian banyak ikuan. Insya Allah sekonjongan derap kabi mulai. Langsung tar kasongai kabi mincret. Masya Allah. Konjeng lema tak masalah. Tak mampu ngunjang orang macam maulid tibi karena setiap tempat yang dibacakan maulid Allah nurunaki rahmat selama 1 tahun. Tahun datang ngemolet boleh, turun rahmat boleh setahun terus. Pontoren Ji Ahmad nih ketoren ki mater tek kening mata. Tapi insya Allah kentoren kecuali maksiat ke Allah ki ngabedaki maulid ki maksiat. Ngabedaki maulid ki main judi kan hi percuma. Ngabedaki maulid bersih sekali adina. Torain beni Ji Ahmad torain. Orang selebur maulid, orang seselalu istiqomah setiap tahunnya ajak muljaakin Rasulullah, angunjeng para habaib, angunjeng para kiai, angunjeng tetanggena, abesakin tak kira bangkrut, tak kira melarat. Ngunjeng nikah dari jauh nih kak, jauh. Kun gue terus tanya, kenapa kun argen nikah dari Bondowoso nih kak?
Kenapa Ji? Enten reoneng po nami tero kan senika. Jak masih berdekat sesenikaan Ji buru masih pon. Tero ngunjeng roban gini kah? Engki. Kenapa Ji? Mode berarti tan, belum belas juta Ji. 1.000 belum atos. Gratis tretan. Bondowoso kakak anje 1 juta belum atos gratis. Bekos gondok gini kakun. Onjeng, makin pian ngunjeng reng kalemang ngunjeng ning katori joget bareng Mbah. Masyaallah sallallahu alaihi Muhammad matur barokah. Matur barokah setuju matur oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pon napa cak pon Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab An-Nikmatul Kubra 'alal alam. Buakin man amfaqah dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Mak keluar obeng si dirham ngabedaakin pembacaan dzikra maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nika eka kanca bi Rasulullah si dirham napa boleh malam mangken berkat nika mun nilai nominalakin bi pese angke ponde muda dupolo angke ponde muda dupolo kini de muda pon dupolo kali 100 sinapa 2 juta engki dupolo kali 100 2 juta 2 juta kali betok karena orang betok ngatos kenapa? 14 tambahin 1.000 belum atos angkep tambah 2 juta boleh tambah dikit lagi angkep 2 juta kenapa? 14, 12 belum 16 nasi 10 ribuan pun rata-rata kalau ada mode pun bah jangan kejak orang larang kalau ada mode 500 10-an 10 kali 1 kenapa? Non 1 juta, 7 juta, 16 bi 7 juta. Engki, kini kebon. 3 ekor. Terus nikah. Masya Allah tidak bisa dibayangkan. Wallahi demi Allah gula saya sompah. Mun bangkrut aji nikah mun jan sobung mun teh genteen bi Allah saya keluar karena keikhlasan hatinya untuk mengagungkan Rasulullah nikah gentene berlipat-lipat dari arah wa yarzuqu min haitsu la yatasib dari arah setak kesangka potore pun jan banyak saya keluar jan banyak gentena habib pegul lagi kok jok nek kene ci babak raja ci ki sepantes sampun 1000 mun makan nek pun kita pokok bisa masak sekeluar banyak pas habis begitu karena kiti amplop tepes engki gungakin man amfaqad dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil sedirham eka kanca bi Rasulullah nang surga Allah sedirham eka kanca napa boleh nika saya keluar banyak benih guna eka kanca para tretan gelu nika jahmat pagi sareng Rasulullah kelo ni para tretan sallallahu alaihi Muhammad mater gula bi panjenengan juga nan ekelonen ekelu bi Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad karena para tetan cerita akin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ni paling pun tidak mau tidak napa je mungku tauning si cerita pun mangkana para tetan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi sahibul Maulid Jimtudur pakon gula bi panjenengan pakon mengulang-ulang mengulang-ulang solawat dek ka Rasulullah pakon mengulang-ulang kalau sang panjenengan membaca sejarah Rasulullah para tetan yutus bi Allah nang dunya untuk menyempurnakan akhlak nomor setong selain 0 bila contoh bi gula ki cek mun akhlak ning nomor setong pas mangken gula bi panjenengan agung-agungakin manusia yang betul-betul sempurna akhlaknya. Rasulullah yutus katunya benih menyempurnakan akhlaknya beliau menyempurnakan akhlak gula bimpian nih kesetak pati akhlak setak ron karon nih kepada tetan bina contoh bigula akhlak nih nomor 1 Rasulullah nomor 1 Ahmad akhlak kamapan ki soki kimun ngejak Ahmad tak soki pian sara gelu berarti tuh kuna raja ngak ruah gula sekut pola lemeletek podo tau bangetan melet lo anda ngada ko tikel beb nika semajer nika tak usah teger todus gula keng tero milih apa Allah sinika todus keng teroli balik na sinika na benganu na ruah nget engki kan engki mana eman tretan cek pc 100 dengan deng obeng 100 obeng to 50 lagi Masya Allah tapi cek kebeter saya apa keluar obeng saya apa keluar tak kira melarat mun ngakui akal can akal lagi can akal
Kok beda Habib lah milih kana apa buru apa enjek kok. Can akal. Are kok mun buru re selamat kok mun tak buru elang to 50 saumpama. Lah niki kasih ragu ngene kene kok patek genten bi Allah, tapi mun betul-betul ikhlas, oh Habib nak foto Rasulullah, tantone genten bi Allah, Rasulullah rasa minta ke Allah. Payakin. Aya Rasulullah sobung nang dunya, beda nak foto Rasulullah, beda para habaib, beda para kiai. Kiai ini kah pewaris para nabi. Kiai ini kah pewaris para nabi saya ngajarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormat kiai. Saya enggak hormat kiai ke kiai. Empian becik ke kiai pada bi becik ke Rasulullah. Napa boleh nak foto Rasulullah? Kor Habib si asli le. Karena makin ni banyak berjalan di muka bumi kantor ni Habib palsu aja jalan, anak kan orang. Congok tanya akin, mun palsu langsung pekot pas. Cari ngaku polisi BPK, masa ngaku Habib TPK? Empian semega kan sini kabaratetan. Oh, ceritanya apa gula mak bosang pergi buru? Kenapa jangan gula buru? Non? Toko maklah toko melolo mari toko kini kapon tretan. Ah, bo maklah toko melolo panjenengan. Rasulullah ki. Jihmat ahlakah? Cuh, jihlak tak. Nah nek kapon. Sekecek ki enten tak kerabit. Detek empian ngantos nang tempat gak dintoh. Saya tak ke susu. Cek ke beter panjenengan. Raja kejerna panjenengan setuju dengan itu. Gula bi Ahmad nika makin. Gula sampun bade pengajian. Keng bi Ahmad beb mun bisa cek nerima anu beb onjongan boleh pola na anu beb kerong kacup panjenengan lu tojuk le abid. Oke, jadi gula tak nerima ki pangerti dibi keng. Ya udah orang selo cek nerima onjongan tadi. Bang oke, mun pas dina 0 ngak nikah. Enten keje enten tidak ada urusan itu, tidak urus Ciamat ni ke kerong ke gula karena Ciamat ngucak kerong di gula kerong ya kan sini kabar tetan. Dah menikah mangan nikah pun oke enten gelak gula bedah pagi siang sore mari maghrib kak pon terakhir tak usah nerima pon lepon cokop pon mungkin eka belia tapai nah cokop pon mungkin eka tapai baratetan. Ciamat ahlak kamapan ki soki ahlak setung soki nol. Empian pabanyak dunia nak tetap nol di mata Allah. Allah tak butuh dunia gue lebih panjenengan. Yang menjadi takdir gue lebih panjenengan bakal datang. Sedeti takdir gue lebih panjenengan datang tak kira tak datang. Mangkan tak usah terbu urusan dunia. Datang tak kira man kaman. Mangkanya pada setong cerita para tetan orang nikah anggap pun ngaji Ahmad jenika. Eta beng dunia. Sehingga ya Allah, gula tak butuh nikah ya Allah, gula butuh sibuk bi panjenengan. Gula terus sibuk bi panjenengan ya Allah, tak terus sibuk bi dunya ya Allah. Mun gula bi empian empon cek macam cek tero nih kan. Mun empian kan pakuna karkar. Tekak di norenge kecok ikala. Korang melolo. Hantre han tetang kene kala. Tanah polan korang lebar yerset. Nih ke potongan-potongan kelas wali murid nih kan. Pabeli. Sengir setanah pabeli. Sengalak dunya na orang pabeli. Pong kita mate berre epente pertanggungjawaban. Napa boleh tanam biante bebeli 2 meter kali lanjengnya senapa meter kali dek bebe petong lapis epeko lagi pagi neng neraka niki bajang dan sukses nyong lepon terserah tapi kan ki meko lagi nika Pak masuk surga ki kan bilo cek ki meko tanah sing kalak nang dunya nika Pak senikaan mbian sing kalak tanah bebeli kepenapa mbian tanah lebar milih mun korang kaplingan banyak. Ini kata tanam tretan tetanggun ini kokot kebi kurang lebar. Kenapa makin copek anak betigel makin copek sepenting benihan orang. Mun orang milih, jek ngalak jek mudut perhatian. Tak kira tenang Odin panjenengan tak kira barokah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedeti takdir gue lebih panjenengan bakal dateng. Mun beni takdir tak kira dateng. Mun cendi takdir soki tak kira melarat. Tekak pun impian tak lagu pakun soki. Mun cendi takdir soki. Karena apa? Korban ibadah mapan ke Allah segala kesulitan diberi kemudahan di Allah tak ruwet. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib Allah bakal beri rezeki dari arah tak kasakah. Korban mapan ke Allah. Karena gue lebih panjenengan nang dunya yonjeng di Allah sih maca kopah. Jadi ditakdir gue lebih panjenengan bakal datang tak kira tak datang. Nika beda setong orang tak terus sogi Pak. Ya Allah gula kun sepenting abdina cokop ya Allah. Nah, apa nih kamak jek banyak dunia banyak gelu gula tahun yang semitong ya Allah tak terus sibuk bi dunia gula terus sibuk bi panjenengan ya Allah. Sehingga pakun soki pertetan pakun col akhir nyari kiai Mas datang ke setong ulama. Nyari solusi sekira gintunya nih tak nabung.
Matur ke ulama, kiai, anggap ke kiai pun. Abdi nika tabung bi itunya, abdi nika tak terus ibu bi itunya. Abdi nika terus ibu bi Allah deur macarana. Oh gempang ben mungkin terotan dia itunya, tak ruwet. Ben nang masjid wa marena bede raja, bede sultan apa jeung. Bede sultan apa jeung nang disa. Ben entar ngetiin tepaan sultan bojong Allahu Akbar tampeleng kita kae. Kita ke Solo tampeleng. Bede remen nika pas. Boy tampeleng lah gua kan yokom ben pas gua. Ben mun yokom masuk penjara, tak kira abang bitunya jaman lah. Aberit ben lah nang penjara aja lah. Mun parlo minta hukuman mati ben gua. Boh tepak mpian kiai abri solusi mapan mpian nikai gua. Akhir pas raja datang sultan datang ngebojong tretan. Yen tari ngetin. Allahu Akbar suku orang tampeleng kita apa. Tetak. Nengeneng, boh sultan ini kan nengeneng. Rupane sultan ini kan orang soleh. Ropan raja ni kau orang soleh sehingga Allahu Akbar pun tak ingat kenapa pun. Ke Allah tok mun raja aku lebih embian. Jok tampeleng langsung ngapalin bola keket yo. Tak ngurus sesat-sesat kan sini kak. Ya jok keket padu. Allah Muhammad. Cukup. Ya mun suruh ngocak orang lanjut cek pentra suruh ngurun saya ketan tak ndek. Ini kecek saking ngurun gula ke gula saya ketan tak cek nyaman apa ketan. Insyaallah sebulan tak jalan gulatan. Seket kali petong atos. Kenapa nih kabas? Tahun yang semi itu tadi. Mun dalam 10 petong juta kali 5 aku punya kana. Tak lah aku je kok kana dumak ngepas, aku bireng betuk. Enten nang compok gula benar ini kayak ring betu nang compok niku ring betu. Enten nek habis nabi gula rasanin melolo polan gula Pak. Yen entar nabi laku pola Pak beri dapat saya bilang besar. Benar ke lebet. Benar lebet. Setong bekto ano. Alebet abenta tibi. Dak Malik. Ke bajen kok bak liya kowe gua. Bak liya jang nyaman. Paling beda tetanggane beda sing kanjen niku boleh paling. Beda seoneng nih Kak. Tetangga bi gula mate mor gula maberek gula. Beb gula banyak seminta keng cek sengkan salah ya. Lebet terowongan min aja kopi gula. Jarang ring laki sekocak banyak ring minta keng cek sengkan salah ya. Mun tak keng lebet terowongan mina gini kak. Mun tak nyokon molen pas. Mungkin mun nyokon beras. Mun nyokon padi lagi nyokon eok. Repot makin nek kudu ngak nikah pon mun pidatoin Pak tepak ada pas tak paju kan baong kuan tak paju dak saya ngunjang dak lajak ngunjang ruang ngaji mun karo wae kuwi mun ruak yo tepak ruak lawak ro lebur dadi makin nyari kiai si lawak nyari Habib si lawak ki buru kula yo njeng nang melandingan Bapak Pak Sera Pak Didi sini Kak Supriyadi sini Pak kepala perhutani Situbondo. Senil pun benih Pak Supriyadi Tibi, kan kenal pernah ngunjang gula sebinin kan subuh ngomor nyibuna pernah ngunjang gula. Ropane cocok Pak, cocok karena beda locon aja. Ngunjang pole Ci Samsul, Ci Babeb, panjenengan ngunjang pole bi Bapak Supriyadi makabin anak kebeluna. Keng can beb soropa locuan ngak bilai kok, beb bilai kok. Betros dak remah bejeran kini cie kok bi gula. Bamun pesan kan kudu begena bejerna. Bamun kunda pada tak locu. Enggak makan bener gula tak pesenin keng Jahmat ini kan pola pas mak menyeneng reng-oreng Habib pola bejena sekian pas lu tambahna sekian kan pada tahun nih. Ya Habib betah pese melono. Betah pese apa Pak Udi nang tujuh jak sekare pese. Enggak kan engki pese secare. Cuman pese sebaro kasih halal mun benihan jak pon dut. Saya enggak sediti takdir gula bi panjenengan akan dak itu ngocak gula, mun syukur kasak nang keraksan nika sejam kasak 3 juta kok bi gula. Tahun yang mun syukur nika mun nang situ deng daerah napa situ Bondo biasan 4 juta ke 1 juta sejam. Mun gula senapa pas kopi gula. Tak nyauten. Mun ngunjang syukur pakai tak targeten ndek majer beda Habib pas bitong beri berapa yo ulah banyak gedlu kok orang nih. Begini, pandang berarti tan sallallahu alaihi Muhammad. Pendetasan gula pidato nang kanjen ni. Ongkuan pendet. Banyak gelo orang. Alhamdulillah tapi eper ngaki kita kipon terus sakin tampil cetak. Idente karena teroyo ko yo ko terus sibuk bi Allah tak terus sibuk bi itunya. Idente assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atanya raja ni pas sebelum awirid.
Ken gula tanya kade gula sebelum awirit saya raki buru saya mokol cetak gula gua gula raja gua de kenapa raja de raja kasoon gula kambiane gua bemak kasoon raja teh yokom gula bonten mak yokom mai gua jareng empian nika bekto napok cetak gula neng cetak gula nika bedekalan nah anyeng ngagek nyengak pasti tapok mate kala nama mate coba teh tapok bimpian kala nika gula si mate sengak karena empian menyelamat dunia gula separuh tunyan gula bagi kambian enten kira jen sibuk jen melarat nabe jen soki mangkana perhatian apa hikmana gula lebih panjenengan tak usah bu urusan dunia sedeti bagi napon deteng tak kira tak deteng mangkana selalu nyoon ka Allah amin ta ka Allah mun tero barokah perhatian bejeng lema bekto na pejek juga genah Jumat pegesek Allah nika Allahu Akbar pakun tak bejeng Masya Allah sallallahu alaihi Muhammad tore makin adua ke Allah setiap doa kita pasti diterima bi Allah karena setiap perkumpulan gulubi panjenengan akompol dalam jumlah 40 orang nika bede setong belin Allah mun petong atos saumpaman belung atos berarti 20 biki mun 400 sepolo beli setiap 40 Allah menghadirkan satu walinya Allah bisa gula lebih panjenengan nang tempat kak ditop bisa beda si beli nikah pada tahun ning mayakriful wali ila wali sobung oneng sebeli kejebak pada belina bisa-bisa diantara kita nih kepada sebeli napa kiai sebeda kanjeng ke sebeli sekama tahun ning napa panjenengan pada tahun ning cuman ciri-ciri orang wali mun duhur langsung bojong langsung mandi mun gula lebih impian ajan duhur pak gundung tedungan lah mela etek tak kira beli gini kata kan mate wakun wali murid gini kah teroyang kak beli tak bojong teroyang kak beli tak gesek Allah gesek beli dari kami mah berarti tan gula lebih panjenengan bisa beli kia bisa yang kak beli bi Allah korpon pabrese artinya kecek bejieun ketatang ke cek dengkian mun ate gula lebih panjenengan ki bejieun ki dengkian cek arep beli bon jauh dari belin Allah jauh saya ingat beci irian pegelen orang iri beci irian beci dengkian nerakah ciri-ciri orang iri dengki ni kaperhatian mun beda orang senang pegel wah kali mele wala anu pegel wah mele dah motor dorak sibuk wah mak mele dah motor mak mele motor orang mele beat wala beat boh dok remer ya ngucak ke sebini dek adik mak mele di mah yo dek paling kredit yo dek kini ngaki bemonyen mari di oh iya kowe gua kredit gua make kredit sampean tak nerok majer mak bisa sampean nerok sibuk pak buang sifat nikah buang sifat iri benci dengki mun bedereng seneng pegel mun bedereng susah perak adok tempes lah dek wah adok lah gua wah mangakak seni kesokon niku dari seneng sampai ngekak tengki sallallahu alaihi Muhammad sedeti takdir guli panjenengan tak kira tak de deteng pasti deteng sam Mbak Lia boy Mbak Lia sini bercempok pas ngucak boleh Mbak Lia sini kah beb gula to bede mangken bon tak terongak ni kak melolo alhamdulillah ya Allah tetega abdi pon tobat engki mulai laku gula jilbab benar pasti kuat abu benih tobat berlek jendet tiji bani kopi gula jarang laki pasti jilbab benar tak lebur sallallahu alaihi Muhammad kena istirahat tu pendeteng pidato pak repot dengan nyari pesen ni pak bakruat lagi kau tudang madatang kau tu senang kau reng kau tu bunga sohibul hajat lagi engki repot nyari obeng pak jarang gula nyari obeng ni kau tu ngak ni kabon pedak remah boleh pak lagi gula takok mun pas karena orang tukang ceramah ni kayak kepegel non kenapa jan oh bentar lain nginom ki bismillahirrahmanirrahim Mungkin gula kemarin cerita Rasulullah terakhir gula cerita Rasulullah bagaimana Rasulullah waktu di akhir hayatnya begitu mencintai umatnya. Saya pikir umat tabaratitan cuman gula lebih panjenengan tak pernah mikir dek ke Rasulullah jarang lesan nika untuk solawat dek ke Rasulullah padahal setong solawat man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron setong solawat bi Allah iblis sepolo iblis sebu satu iblis sebu mun maca sebu man sholla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubzaru lahu bil jannah gula lebih panjenengan maca solawat sebu
tak bekal subung umur kecuali pon bedekaper cek mun gula bi panjenengan masuk surga Allah. Ontong gula bi panjenengan di umat Rasulullah cek ontong modal mahabbah kuntretan mahabbah cuman cinta saya ka emak tretan napa cinta saya nyari bedeh enggak gula bi impian mun bedene kapara mun netar kalang ger masjid tak ngibadah pamulen dong seborong saya kepo ngaku cinta dari ka emak cinta monol gini ka cinta napa palsu mun ngaku cinta toro napa saya perintah Allah toro napa sih syariat Rasulullah selalu memikirkan umatnya berarti tak pikir gue lebih panjenengan maca sholawat sebu jamin suargena kurang derem lagi jamin suargen sareng Allah tojun gue lebih panjenengan di tempat gak dinto di kekunjur rajo berbagai macam riwayat termasuk idhalu surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sana tojun gue lebih panjenengan nang gak dinto lebih afdal ketempeng ibadah sebitak tahun masa tak sabar tak detik sejam 2 jam cek ring tojun gue lebih panjenengan mabunga sahibul hajah mesenang sahibul hajah lebih afdol ketempeng ibadah sebitak tahun mun lambek pak mun lambek hi mun mati naring kafir kudu neku pedang pak kafir harbi kafir sia musuh Islam mun mangken tak usah neku pedang mati naring kafir pak cukup malam Jumat mere sekalian petong bolo saya mati malam Jumat mere sekalian petong bolo ring kafir saya mundu kale tos pak polo mun 3 kali 210 mun 4 kali mbian si mate mun tak mati mun 4 kali pak engki karena ring laki nikah rawan sakit tengah karena mun meriah dan medeteng apa kowe gua de emah lah kana de emah bu ibu tep kedepan gone gua minta model ketempah oba enggak ketempah pun minta model walang sangit oba enggak nikah kini benda nakun mau nepian kantong meretong si ajomu si ini si itu apa mana rok dah iya kok kana sallallahu alaihi Muhammad saya penting senang cinta ke Rasulullah surga cinta ke Rasulullah surga man ahabbani kana ma'i fil jannah cinta kangko apa long bingkok nang surga Allah napa boleh nikah mak keluar ngak obeng ngak nikah partetan mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muljah nikah orang yang paling muljah panjenengan si hadir juga nan muljah karena gula bi panjenengan hadir dalam acara menyambut orang yang paling muljah sallallahu alaihi Muhammad pun rasana abid gelu tretan tak lebur ki abid gelu nggih gula sedikit mau bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pun Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi selalu diulang-ulang silahkan diulang-ulang tidak apa-apa mungkin pian pernah mendengar cerita ini tak napa perngaki boleh jangan bosan mendengarkan cerita Rasulullah bagaimana akhlaknya Rasulullah perhatian tak pernah membuat perasaan mun gue lebih impian perasaan orang benar dok marina Rasulullah benten setong bekto Rasulullah beri anggur nggak nikah ya Rasulullah nikah anggur deeraki ya Rasulullah nikah hasil panin abdina ya Rasulullah pon dud bi Rasulullah teguh bi Rasulullah deer bi Rasulullah Dek, ini kita beri contoh pak, jalan gelak nak. Deer, pasobung bi Rasulullah, sehingga dari pola ini pasobung perak perhatian. Ya Allah, abdina bunga ya Allah, deeran abdina, saya paring lagi ke Rasulullah, pasobung ya Allah perak preman nyong. Sahabat atanya ke Rasulullah, ya Rasulullah. Karena Rasulullah ini kan perhatian mundi deeran tak pernah Rasulullah ini kan tidak berbagi tak pernah deer ketibik tentang tak ingat gue lebih impian mun gue lebih impian di kakanan nyaman ngetek ayo kita kok temuan ngetek enggak monyet mun di kakanan kan nyerep gua minta anu ra kolen kok tak gua kolen paling nyimut gua kolen ngujak paling nyimut taring motak gini ga motak pak benimpian pak bahasa ya gelek hahaha gelak mak model anyar model anu gini gelak model kuburan gini kan jangan ngomong setuju Rasulullah tak pernah setiap Rasulullah neguk nak pak berbagi sehingga sahabat ini kan waktu gini kan posang dalam hati tanya ya Rasulullah biasa panjenengan mundi deeran pasti bagi ki buru mak tak bagi mak bi panjenengan deer setuju nah beentau ki buru kakanan celok celok syarah
mun pas engko abri ka beun apa tak cerke-ceran matan beun sehingga eka tahu bik sendi pas etemu jek celok nika Rasulullah paratetan mun pae mun celok deur tibi bi Rasulullah mun manis dibagi mun gula bi embian mun senis manis sekakan tibi celok-celok begitu tangkeuna balik kepi napa-napa yang menjadi pekerjaan Rasulullah bi gula bi panjenengan balik kepi cerek cepeleng dalam burin jalang saya nggak dunyah sekejap sebitek petong polo umur manusia sampian soki paling nggak 20 tahun 30 tahun soki mari sini kampian mate sobung umur cerek se soki se cerek tak sedekah sekali saya nggak kening penyakit perut mian binin kiratin sebini ngocak selake cerem kon perut bentar sebini pak minta mas melaki geleng nah aku di 10 gram tak usah tak bisa bentar tak melaki minta motor pas sebini mas melaki motor begula mentak melaki geleng dibudin pegel sebini mas mun gula aja gempian melolo ngani ke melolo salala perot man unta audi tiga lagi pun mati pak tompes tom ku Allah ngujak tompes mai botek sing pes aku torena make pegel jek ngujak gini gitu engki pas seneng lagi pas seneng odi pas seneng Rasulullah ahlaknya Rasulullah perhatian coban Rasulullah tak pernah nyeting ke tanah ma oning pian beb Rasulullah nikah mun atau le ke kiri berarti coba mun gue lebih impian coba kanan kiri senyaman pak tak ngurus tak ngangguy akhlak sekali tak ngangguy aturan sekali yer beleyeran mun di da motor anjing pegel tetanggeuna tu saraja semane rep nyetel atep dak mare nak benih bejen nyetel setele per anjing tetanggeuna teh dung pegel tu saraja sallallahu alaihi Muhammad apa geloreng dek marin ambu pun sampai gelan orang gini kan anak para Rasulullah mak cowopan Rasulullah setiap acopa tak pernah Rasulullah cowopan geger ke tanah karena sahabat selalu mendampingi Rasulullah setiap Rasulullah atau leka kiri cowopan eta hadirin ekor apa kika muah boy minyak ekor apa kika beten mun copa aku lebih impian jak macam napa boleh jeget edung hak wek bak buh kora pagi kamu an tetanggena mun tek sodok muan bian gini bener lagi bener tibi napa wonten benih kono tak ane sentem mbian geet mbian sallallahu alaihi Muhammad tero akhlak Rasulullah tero napa torok napa sediti syariat Rasulullah gula pesen saya ngak pamapan ke Allah pecinta ke Rasulullah kareng tua kedua pepek teh ke guru pepek teh kamat tua dua cukenan pepek teh nikah kunci gula bi panjenengan insyaallah odi bekal sampurna bekal barokah ini ketitik pun jangan bengal kering tuan anak jangan bengal kering tua orang bini jangan bengal ke selake mun bereng bini bengal ke lake selake pegel sampai tak ridho sampai mati neraka kecuali reng bini minta sepura ke selake kimpian jangan nengen pak belenjen betepak orang bini kau tuh kona bini berempat bayi makan sini kah selake mampu sepolo selake mampu dupolo reng bini kudu konaa tantone pereng di ibu-ibu nikah kudu sabar ngadepin si laki si tak ron-karon kelakon nikah mun bedereng laki ajalan lako mau nempian nikah ajalan lako saya ngaki sepenting selamat tekak tak ngibah-ubah tak napah gula ki kelar apa sah gula tak kelar mun esek sabi Allah cek beriin bareng haram cek beri rezeki haram gula ki mas mun di bini ngucak ngak kini kakampian oh penin mun tak mateh cek dur bendem niser sallallahu alaihi Muhammad pun gula ingin menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya di akhir hayatnya Rasulullah nikah perhatian bekto sake beten Rasulullah nikah pun lemes nikah terakhir pun menter tak nangis gula cerita nikah menter gula tak nangis Rasulullah bekto sake bekto beten pun lemes angolok sahabat Bilal dekna Bilal olo kaki sahabat-sahabat kapi papolong dekna Rasulullah tujuh mimbar sorok papolong sahabat sehingga polong Rasulullah amatur dek kepada sahabat-sahabat apa engkau lah nyampayakin ke been jek mun sepantes SMP kun Allah set
setong tade lain Allah. Engki ya Rasulullah panjenengan pon anyam payakin jek mun sepantes esembegun Allah sobung selain Allah. Sehingga mari ginikah Rasulullah ada bu parentetan sahabat apa engkau rendi otang gaben sahabat engkau takok sahabat engkau mate tada umur engkau ngiba otang di tanggungan bi manusia engkau terus bersiah terus tak di tanggungan pola di otang marah bejer setia bi engkau ya Rasulullah panjenengan tak di otang ya Rasulullah bahkan abdi nesen di otang ke panjenengan ya Rasulullah. Makanya saya enggak mun gue lebih impian. Adakah gue lebih panjenengan berpikir mun para mati ya sakit tua saya pernah ngeco ajem saya pernah ngirset tanah saya pernah nyakiin tetanggena minta sepora ada berpikir nggak kini ke saya nggak sedangkan setelah kematian wa mal masita fa innaka majziyun bih berbuatlah sesuka hatimu di dunia ini beda pertanggungjawaban tak niru Rasulullah tak mun pon sakit tulis sare oh iya kok lembut pernah ngalak pau lemaan tuli entareh nyoro anan. Nah entare nak kok ngelak pau naru lemaan sabena genteen yo nak wong pong kita mate. Pola bisa sepora mun sampai mate minta sepora ka saya mun mate. Engki anak monone. Autang, bejar otang nika. Nika rawan nika ngalak ke jahmat empian. Setang otang nika begena kita jak sampai ke pemate dan kadang buru. Ngalak ka lain na polan banyak gelu otang ah. Beda. Lu banyak gua. Pamari otang engki mun jahmat ikhlas enggak tak ikhlas mbian berek odi sekejek jek keneng cocok dunya sare dunya si halal pasoki tak masalah paratetan pasoki tak napa saya enggak pamapan ke Allah pamapan bi tetanggena pamapan bi tretan sehingga Rasulullah ada bu boleh mari nikah diulang-ulang bi Rasulullah elang kok takon di otang punten ya Rasulullah beda sahabat setong angkat tangan ya Rasulullah gula amator tanya ke panjenengan napa nika termasuk otang napa tak termasuk otang ya Rasulullah gula pernah pecot bi panjenengan nang dede nika walaupun panjenengan tak sengaja ya Rasulullah karena Rasulullah kasak perhatian bektona amu kola jeren agak sak bekto naik jeren tepak kah sahabat Rasulullah ukasa napa nika termasuk otang napa tak termasuk otang ya Rasulullah mun tak termasuk otang bunten gula tak mana berarti sebung masalah aji termasuk otang mun termasuk otang gula amalis ke panjenengan sahabat atau oleh selain kapi pegel ka ukasa polan amalis ke Rasulullah sehingga apa yang terjadi perhatian Rasulullah amakon sahabat Bilal kalak pecot ruah neng bungkona Fatimah karena ukasah amet amalis bekto kening epokol bingko epon tut kadele mas Sayyidatu Fatimah Sayyidatu Fatimah abdina epoko epakon amun tut cambuk epakon amun tut kol pokol cot pecot epakon Rasulullah kebaik apa jaan sahabat Bilal Rasulullah ukasah amalisah Rasulullah epokol ajan sehingga Sayyidatu Fatimah nangis perhatian kebala Bilal ka ukasah engkok bayi pokol jak Rasulullah pokol engkok bayi anan subhanallah Rasulullah nikah perhatian si terakhir umat saja pikir perhatian sallallahu alaihi Muhammad sehingga tinggal pon Fatimah nikah urusnah mereka berdua antara Rasulullah bi ukasah bepecot teguk sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyama pecot teguk bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian sehingga napa ukasah epakon maju Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar si pertama marah ambu cek terus saki ukasah engkok bayi pokol cek pon Rasulullah toju Abu Bakar tina area urusan engkok di ukasah Sayyidina Umar aman jengkiah sami jauh pernah sareng Sayyidina Abu Bakar si terakhir Sayyidina Ali jaga pakon toju setelah jabi Rasulullah si terakhir Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain jaga paman ukasah gula nikah kompo ya Rasulullah gula nikah nak foto na Rasulullah Rasulullah cinta ka gula mun panjenengan mokol gula pada bi mokol Rasulullah gula bayi Hasan Husain toju tinalah are urus nang kok bi ukasah sehingga ukasah maju di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berdiri atas mimbar kontoron bi ukasah perhatian ahlaknya beliau ya Rasulullah bekto kasak panjenengan semokol gula dalam keberadaan bengkang ben panjenengan nang atas nika toron kade mun tak toron panjenengan kan repot semokol gula pasti kuah ngeteng-ngeteng benten nika
Mun raja mangken cek macam langsung jeblos ke penjara. Rasulullah pun tentoron. Bopong bi para sahabat, patoron Rasulullah. Ya Rasulullah, bekto panjenengan gula kening pecot panjenengan gula kebadan tak terbuka, kebadan tak kelampian. Tolong buka nih. Ngarjut para sahabat separatitan sehingga buka kelampian Rasulullah, begitu bercahayanya, begitu indahnya. Badan Rasulullah ternyata neng tabun Rasulullah bede-betoh kencil telokan. Rasulullah nahan lapar perhatian. Rasulullah nahan lapar napa saya pikir umat tak kok masuk neraka perhatian, tapi gue lebih panjenengan tak pernah mikir ke Rasulullah. Nyakein aten Rasulullah tak sholat tak baca nggak maksiat benar. Kencil tak ada Rasulullah. Mun gue lebih embian. Mun lapar posang tak uning keboreng mesir tak uning ke aja mesir peke. Tak ndek sekali sabar sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga bekto buka badan Rasulullah ukasah tulian ukasah beun mun malu sepecot kok ukasah Allah tak kok murka usaha ukasah mun bid gelu sehingga pecot buang bi ukasah badan Rasulullah gelu bi ukasah perhatian. Ya Rasulullah tak dan mah istilahnya ya Rasulullah tak mungkin abdi mukul panjenengan ya Rasulullah. Manusia saya paling mulia, manusia sebekan abri asafaan dak kakau sang panjenengan karena gula pernah mereng debu na panjenengan mun kolen manusia nikah umat panjenengan hanya tingdak kolen panjenengan tak bekan kelok bi apoi neraka abdina tak tero kelok apoi neraka ya Rasulullah. Sehingga sahabat pakon gentian angelu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga gula bi panjenengan pagi sarih sareng Rasulullah geluk bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad semoga sekonek nikah bermanfaat. Napa sedih niatan toreh betul-betul cinta ke Rasulullah mun ngaku cinta malam lagu saya tak bisa ngunjang tetanggena pemapan malam lagu saya tak bisa ngunjang tetanggena mun diajam beli aja mak jak ngibet telur bina saya kok nung kok pertetan jak ketega ni kadang-kadang hormat Rasulullah nyari salak saya paling giti apel saya paling giti saya polo ibu telur kilo hormat Rasulullah bak juba saya mapan nyari apel seraja ajam beli tak di ajam beli teking pemapan melihat kita talam semapan sabek beki kau orang tikel pun malah de orang panjenengan anyambut Rasulullah panjenengan maka keluar obeng untuk Rasulullah pagi eka bereng sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga napa-napa sediti hajatan terutama sahibul hajah keluar kentean selebih raja sareng Allah hajat dunia hajat akhirat eka bulaki sareng Allah juga tan setuju napa sahibul hajah terutama saya mak keluar setuju saya keluar nikah gentian selebih raja ben oleh syafaat Rasulullah oleh barokan Rasulullah gue lebih panjenengan saya tojuk nang tempat gak dito saya atena sompak ke jember sareng Allah saya rezeki seret pelancar sareng Allah saya banyak utang matur dulu apa pona barokan Rasulullah ben orang-orang saya mindring saya ajelan saya sabenarena matur orang paringin mak ngana napa gempang majer orang tak liya amin Allahumma saya laku setuju apa barokah saya tak di anak matur dulu ngagungin anak saya seret judun matur apa gempang juduna saya laku tani degeng setuju kelakuan apa barokah rezekine apa barokah nak potone apa barokah keluargane apa barokah ala hadinya wa ala kullin ya sallu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih nyon sekorah manabi beda omongan kata-kata sekorang sae otak abid keluh tapi tak abid perhatian taukuin majelis nikah insyaallah barokah sampai lober taukuin pak ikhlas betul-betul gue lebih panjenengan ngarep syafaat Rasulullah mari senika mahalul qiyam ya Nabi salam biasa nikah model nggak nikah mun bener ya Nabi salam alaika minta ke Allah lebat barokan Rasulullah insyaallah setuju hajat ekabulaki karena nengkantoh banyak para malaikat ben banyak para belin Allah. Semoga sekonek ini kaman bermanfaat. Kurang lebih yang separah billahi taufik wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadito